Meilleur pour la fin. Allez, ferme ta gueule. Reprends cette boucle. Ah, va bene, va bene. Non è un avvallamento, però se io non guardo a destra, lo prendo quest'acqua. Ah, quindi non è semplice.
Che tipo, mamma. Soll ich sagen, gell? To nie jest to, musi być po koszulę? Tak. Fajny, no to już
Tyle na się widać. Jaka już pozycja? Não, amor, eu tenho que ficar olhando o caduto. Ja mam... Buongiorno. Ah, coño, mira la pronunciación en la cuesta, claro. Bramkę kurwa i ten napój
我带着。看我在哪？我在准备。Ale już jest bardzo dobrze. No. 希望上他的看泡着赶快好。 على الحصول على Regarde comme elle est énorme. It couldn't have been glued together. Era tipo un A ja na to liczyłam. A Ulka powiedziała, że tak, właśnie, na pewno to zrobi. Masz tu jest jakieś, prawda? Ale też... Boom. Dopo basta.
Lei non paga nessuno. Un'oretta massimo sono andati. Sono in cerca io. Chi è che ha bussato? Non c'è. Tot mij, zeg maar minister. Ik weet niet. Ma ha detto lei così?
che bravo, poi ci piccola. Two towels, and it was great for like 2 hours. He let me use his pillow, and I got then he woke up and goes, "What pillow? This is horrid." And I was using pillow. I slept so good. Trafi. Yeah, you want Balenci? Paul, where's your band t-shirt? I didn't get one. Oh, I thought you got one. We'll go back and get a white one.那看一下手表哈，主要是拍照。那如果你想上去，Fammi sapere di tu appena ce l'hai da Valentina. Io